स्वागत जनाए प्रभु आपण को प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग रे आमे वाक्य आलोचना करबा प्रसंग शीर्षक होउची बाइबल मिछ नुहे। बाइबल मिछ नुहे। आमे अनेक काल्पनिक पुस्तक धर्मग्रंथ उपन्यास गुड़िक पढ़ी था अनेक भावती बाइबल भी से प्रकार किसी गोटे होइथिबो पढ़ा बोला भाया किंतु बाइबल मिछ नुहे। मैं आपन को केतोटी घटना आपन सम्मुख रखा चाहे। आदि पुस्तक 3 पर्व तार 15 पद लिखा जाउची आम्भे तुम्भर और नारीर मध्य पुणी तुम्भ वंश और तांको वंश मध्य वैरभाव जन्माइबा से तुमर मस्तक को आघात करिबो और तुम्हें ताहांको गोइठी के आघात करिबो। लिखा जाउची कोन बोली आउ से तुम्भर और नारी मध्य पुणी तुम वंश और तांको वंश मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट नारीर गर्भरु गोटे कुमारी कन्यार गर्भरु जगत को आसवे से पुरुषर वंशर आसवे नहीं से नारी द्वारा आसवे। एटा सृष्टिर आरंभ रे जेतेबेले मनुष्यर पतन हैला मनुष्य पाप कला आउ तार उद्धार आवश्यक पड़ा से समय परमेश्वर कौन कले ना प्रतिज्ञा कले जे नारीर वंशर आसवे। आउ से घटना को केंद्र करी प्रभु जीशुଙ୍କର आगमन पाए बाइबल आम गुड़े प्रकार पद पर्व देखु बारंबार 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 आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट नारीर वंशरे आसवे यही कथा पूरा है। आउ से कथा गालातीय पुस्तक लिखा जाए। गालातीय पुस्तक जब आप देखिए तार 4 पर्व 4 अध्याय सुंदर कथा लिखा जाउछि। आउठी एक कथा प्रकाश करा जाए जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट से केतेबेले आसिले। गालातीय 4 पर्व 4 पद किंतु काल संपूर्ण हुवंते ईश्वर अपना निकट प्रभु जीशु कोड थिले पितांक सहित थिले। देखा जाउछि काल संपूर्ण हुवंते ईश्वर अपना निकटरू जो पुत्र को प्रेरण कले पुत्र को प्रेरण कले से स्त्री जात होई व्यवस्थाधीन हेले जेपरि से मूल्य दे व्यवस्थाधीन लोक मान को मुक्त करती पुणी आम्भे माने पुत्रतर अधिकार प्राप्त हेउ। केते सुंदर भाव 4 पद 5 पद व्याख्या करे काल संपूर्ण हुवंते। बाइबल मिछ नुहे। बाइबल सत अटे। बाइबल वास्तव अटे। जहाँ कुहा जाइथिला सृष्टिर आरंभ रे मनुष्य पाप करी पतित हैला परे जहाँ घोषणा करा जाइथिला जहाँ प्रकाश करा जाइथिला ताहा एठी उल्लेख करा जाइछि। कौन लिखा जाइछि जे से स्त्री जात होई आसिले से नारीर गर्भरु आसिले एटा लिखा जाइछि बहुत आगरु। सेते मु कहिबा पई चाहे बाइबल रे कोनोसी गोटिए विषय मध्य हजार हजार वर्षर व्यवधान पर मध्य बाइबल रो सत्यता प्रमाणित होछि। बाइबल रो सत्यता प्रमाणित होछि कारण बाइबल मिछ नुहे। बाइबल मिछ नुहे। प्रिय भाई भणी माने लोक माने बाइबल पढ़ी नांती तेणु से सत्यता जानी ना। तो आप देखिए जिसाई तार 7 पर्व 14 पद जिसाई भविष्य वक्ता पुस्तक 7 पर्व 14 पद लिखा जाउछि ए तु प्रभु आपे तुमान को एक चिन्ह देवे। प्रभु कौन देवे? प्रभु आपे तुमान को एक चिन्ह देवे एक कन्या गर्भवती होई एक पुत्र प्रसव करिबो। एक कन्या गोटिए कन्या सहस कन्या नहीं एक कन्या गर्भवती होई एक पुत्र प्रसव करिबो। गोटिए पुत्र प्रसव करिबो ताहार नाम इमानुएल आंभमानक सहित परमेश्वर रखिबो। जीशुଙ୍କର जन्मर 740-50 वर्ष पूर्व ये भाववाणीटा लिखुचन कारण से नारीर वंश आसवे एक कन्या गर्भवती होई पुत्र प्रसव कर आउ एटा प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର जन्म समय सफल होछि। मुझे आज ये प्रसंग रखुची जे आप मन रखी था जे बाइबल एक सत्य पुस्तक एठारे कौन सी काल्पनिक
ଅତିରଞ୍ଜିତ ମନଗଢ଼ା କଥା ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ମନଗଢ଼ା ଅତିରଞ୍ଜିତ କାଳ୍ପନିକ କଥାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସିନେମା ବନାଯାଉଛି, ଅନେକ ସିରିଏଲ ବନାଯାଉଛି, ଅନେକ ବହି ବନାଯାଉଛି। ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନିମେଟେଡ୍ ମୁଭି ବନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସାନଟି ବେଳରୁ ମୋହିତ କରାଯାଉଛି। ନା ଈଶ୍ୱର ଏମିତି ଥିଲେ, ଏମିତି ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେମିତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ବିନା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି କାହାରିକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଈଶ୍ୱର କି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି କି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି କି, ତାପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ମୋ କଥାରେ ନୁହେଁ, ଆପଣ ନିଜେ ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି, ସତ୍ୟତା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦୁଃଖ ସେଇଟା ଯେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଚରମ ସୀମାରେ ବାସ କରୁଛୁ ଯେ ସତ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବାନି। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଅଭିଶାପ ମିଳିବ। ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ବିରୋଧ କରିବା ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିବ। ଏମିତିକା କହି ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଅଭିଶାପ ମିଳିବ। କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ମିଳିବ? ମଣିଷକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଅଭିଶାପ ମିଳେ। ଅବାସ୍ତବ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଅଭିଶାପ ମିଳେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ବାଇବଲ ମିଛ ନୁହେଁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟ ଲେଖା। ସେ ନାରୀର ବଂଶରେ ଆସିବେ ମାନେ ଆସିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଗରୁ ଦିଆଯାଉଛି। ମାଥ୍ୟୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 22-23 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟିଲା। ଦେଖ, ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଦେବେ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ଭାବବାଦୀ ଯାହା କହିଥିଲେ, କାରଣ ବାଇବଲ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣୀ ପ୍ରଭୁ, ବାଇବଲ ଯେ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘଟଣାରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଉଛୁ। ଏପରି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆମ ହସ୍ତରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଇଥିବାରୁ, ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ପରିଚିତ କରାଇଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆପଣଙ୍କର ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିବି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।